डॉक्टर खाना दो छे पिला के सुन ले था टीवी तेरे का जम गोबा के नी खाना दे पिला के आइ छे आ लोग टीवी करा लागु छे इने भी मुगा आगो त फोन तार बोलबी आज्ञा आज्ञा नमस्कार आज्ञा नमस्कार। गोड़ा आज्ञा छन अच्छा। आज्ञा नमस्कार हाँ नमस्कार। बसम बसम कहाँ असुविधा ହେଇଛି? कान असुविधा नहीं हेबार बोलो आज्ञा मोर नोक दुखु छे बाल दुखु छे मोर कालज कलजा दिल सबु दुखु छे ହଁ ଏଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ରୋଗ ବାହାରିଛି ନବା କକିଡି କହିସନି ଲୋକେ। रोग ना काय ना जीवा ନବା କକିଡି ଫଲିଆ बोल से कोलिस ना आज्ञा मैं बुझबी मैं तो मूर्खटा जाने नहीं ଏଟା ହଉଛି ନନେ ନখ ବାନେ ବାल କନେ କଲଜା କିନେ କିଡନି আর দিনে দিল। ये बुआ जे जीवी की नहीं जी आज्ञा जीव जीव এটা କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। मोर पिला छुआओ छन मोके काहे हाँ हाँ चिंता नहीं करो। चिंता उस खंडीटा दियो ना आज्ञा हाँ हाँ दउछे ଲେଖି ଦଉଛେ ଆଶା କରୁଛେ ଭଲ ହେବା ବୋଲି କରି। लुनी भी जो छे आज्ञा ରୁହ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛେ। ହଁ ଏ ଓଷ ଟିକେ ବାହାର କର ତ। এটা সন্ধ্যানে গোটে আর সকালে গোটে পাটিনে রখিদেব দেখব আর পানি গোটে গ্লাস পিই দেব। छाड़ी जीवा ना तो आज्ञा हाँ आशा କରୁଛେ ଛାଡି ଯିବା ବୋଲି କରି। हां ଭଲ ଯ हां जी पार्टी में रोके दो पानी रोके गिलास बोल में रोके दो पानी रोके गिलास तो हो जा पानी तो कितने दूर कितने नहीं आज्ञा पहिले तो भल ही जीवा ना पार्टी ने रोकबार पेन गोटे गिलास पीबो बोली वो हेबार ना नी धरबा आती जोर मोड़ आनु से को इसको भल है पीते पता लागला ना आए तो पूरा खाना के छाड़े ना हुआ छाड़े वो सब दिन बोली कोइले जो नहीं छाड़बा जाने की ना भी खाई दे पालबा चल आ नमस्कार हाँ नमस्कार आज्ञा नमस्कार। आंटी ओसो देनी बोली कोइरो जोर तो उठरो बा नहीं रोदी पड़ी होला ना ओहो देखो तो न ठीक ओसो कि भूल ओसो जे ठीक ठाक तो दिया हिजना मैडम ओके थाबो मैं काढ़ाटा उठे लिखि देसी आप पैसा खूब लागबा जे तमो के बिजू कार्ड আছে के से तार फोटो अच्छे जे के হয় হয় ओए ओछे जे के नोट ओछे ना जे मुई डोगरा भी हां हेटा हेले चलबा ना हेटा थिले चलबा ना आनी बास बटा हां तने हां हां मु तो एबे काढ़ाटा उठे लिखि दोछे तमके हां हां नर्स ई औषध दी दियो दिन मेडिसिन 3 टाइम नेबो सकाले बेलाके आ संध्या नै भल से खा पिया करबो और पाटी ने रखि देबो और पानी गोटे ग्लास पी देबो बोले जे बिना हां भल जीवो ना हां हां मुई बोले से कार डोगरे की ना इन दबी आई हां 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 आज्ञा कहते जे पाठी ने रोकी दबो पानी दे गिलास पीबो बोली तांता बोता बोली ना तन ओसो संगे संगे डॉक्टर माने भी नकली टा दादी दउ छन नकली ओसो को देखु छन और पैसा लागबा बोलु छन
কেনটা করবার দেব নেই না মুঝে তো তো নেই দিও না এখন 20 কথা করে দিও বলবি আর কইবি না সার কত গেলে এতে তো চালি চালি ডক্টর পড়াতে উঠিবি আর করতে উঠবি এমনি লোক তো নেই না কিছুই নেই না তা লাগি তো না পড়ানো কথা দাও উঠে চর্চার বাদ নেই মেডিসিন পয়সা মানে দিয়ে দউছ না ডক্টর হউছন না আর পেশেন্ট মনকে ঠম্পু ছানিয়ে আগে না কেন হলো? আজ্ঞা নমস্কার। নমস্কার। সে ডাক্তার বসে কি নেই? আছন কেনতা নকলি ওষুধ দଉছন 3 ଥର আপনি না হেতে ধরুন চালি চালি এই বুড়ি লোককে ভাল ওষুধ গোটে দিয়ে নেই পারছো যদি নেই নিয়ে বল তো 20 পয়সা খানা দিয়ে দিও না খাই কিনা মরি যাবি না কেনটা যদি নেই নেই পারছো তো ডক্টর খানা কাজ যে খুলি ছতা তুমি তো আমাকে ঠিক ওষুধ দিছো কেনতা সেটা ছাড়বা তুমি অ্যাকচুয়ালি ওষুধ খাওছো কি নেই খাবার ওষুধ খাইবাটা কি কাছে করছন আপন তো কইলে যে পাঠিনো রখি দেবার পানি গোটে গিলাস পিবু বলি তুমি পাঠি আম ঘর পাঠিনো রখি দউছে পানি গোটে গিলাস পুছে কি ওষুধ প্রথম না যা সবদিন খাইবু হেলা সবদিন খাইবু সকালে বেলাকে খাইবু বলে যাবি না তো বলে দিব না বললে হেলে মা তুই যা মা যা 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 हे भगवान इतना लोग के केवे भी नहीं पठाबो मोर हॉस्पिटल के भगवान प्रभु हे মতে বয়া পাগল করি দেলা রে রাধার পীর বয়া পাগল করি দেলা রে তোর বিরতি খুড়া রে নর্স জুয়ার जुआम दिया খাম কিছু না কে খাম কিছু না কে ओ माय गॉड तुम कितनी इंग्लिश बोलछो আইয়া ছন हां छन মকে পারবে গে कहां रही छे जे পিয়ার নে ধোকা খাই করিও दीदी ई पेशेंट खूब इंग्लिश जानसन तुम जहाटा पूछराबो ना सेटा कहबा ओहो तुम काना असुविधा है छे आयन जब भी कोई गाड़ी चलाई सेवे सेवे गोड़ हाथ भांगी टूटी जाएंगे खू खा खू हां हां तुमके गोटे क्वेश्चन पूछराबार थिला यस पोचराई आई एम यू का आंसर देई व्हाट इज योर नेम खू खू खा खू এটা ওটা কেনটা না কহলা রে সিস্টার দেখুন তো তাকে কেনটা না কহছি জি শুনুন সিস্টার না শুন কি तुमको पागलটা পড়া লাগছে সইজি ব্যান্ডেজ বাঁধি গিয়েছে ओ दीदी मोते भी तो घंटा लागू छे पागल ता जो बेड तैयार करो ताके कोरन दरवाजे खोल भी नहीं पाए बोले गोला कोरन ते लगा पाई गोला नहीं बुझी नहीं पागल दीदी